अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम स्वामी जी और हाजरीन, कन्नड़ा मुझे समझ में आती है बात, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ट्रांसलेशन उमर शरीफ करेंगे इंशाअल्लाह। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, भारत रक्षणा वेदिका के जानिब से आज स्वामी जी को और हम लोगों को, सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किए। तो ये काम जो है जब भारत रक्षणा वेदिका का मतलब क्या है, भारत को हिफाजत करना। तो भारत की हिफाजत उस वक्त हो सकती है जबकि हम सब मिलकर रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, तो हम भारत की हिफाजत कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಟಾಗಿರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇರ್ತದೆ. दूसरी बात यह है, हमारे मुल्क के अंदर ये कल्चर रहा है स्वामी जी की इज़्ज़त करना, उलमा की इज़्ज़त करना, स्कॉलर की इज़्ज़त करना और टीचर्स की इज़्ज़त करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, ये सब हमारा कल्चर है। और ये स्वामी जी सिर्फ जो है ना हिंदुओं के लिए नहीं, हमारे पूरे हमारे जो इंडिया के बाशिंदे हैं, पूरे इंडियंस के लिए, हम लोग चाहे स्वामी जी हों, हम लोग हों और टीचर्स हों, बड़े लोग हों, ये सब जो है ना सारे लोगों के फ़ायदे के लिए। ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಸಹೋದರತ್ವ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಲಮಾಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಇದು. इस मुल्क में तकरीबन 135 करोड़ या 140 करोड़ की आबादी है। तो हम सब आपस में भाई बहन हैं और इतनी बड़ी आबादी में हम लोग यहाँ जी रहे हैं। चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी है। तो हमको इतनी बड़ी आबादी में रहकर ज़िंदगी गुजारने में हमको बहुत खुशी होती है। ಚೈನಾ ನಂತರ ಇವಾಗ ಅಧಿಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅನೇಕ ಏನು ಗೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 140 crores ಪಬ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು, ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿವಿಧತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಆಗೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. मैं मदीना यूनिवर्सिटी में आज से 40 years बिफोर मैंने पढ़ा मदीना यूनिवर्सिटी में सऊदी अरबिया में। तो लास्ट ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट था, कोई ना कोई सब्जेक्ट पर 100 पेज लिखना है। तो मैंने सेलेक्ट किया हिंदू मज़हब के बारे में जानकारी करना है, क्योंकि मुझे इंडिया में ज़िंदगी गुजारना है और यहाँ सबसे बड़ा मज़हब और ज़्यादातर लोग हिंदू मज़हब के हैं। उनके बारे में अगर मैं जानकारी करूँगा तो मैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का मुझे एक सलीका, एक तरीक़ा आएगा। तो इसलिए मैंने हिंदू मज़हब के बारे में मैं सब्जेक्ट लेकर मैंने 100 पेज की किताब मैंने लिखी। ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. 40 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮದೀನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, BA ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ 40 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. 100 pages ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಕೂಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. मैंने इंडिया से उर्दू में किताबें मंगवाई, लेकिन मुझे हिंदू मज़हब के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। लाइब्रेरी गया, मैं रिलीजन सेक्शन में गया तो वहाँ मैंने देखा कि किताबुल हुंदूस अल मुक़द्दस, ये किताब मुझे बड़ी किताब हिंदुओं के बारे में मिली। और ऋग्वेद की बात है, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब जो है ना मुझे वहाँ किताबें अरबी में ट्रांसलेशन की हुई मिली। मैंने पढ़ा उन किताबों को, कहीं भी भेदभाव का जिक्र हिंदू मज़हब में नहीं है और सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना और भगवान की प्रार्थना करना, यही बातें लिखी हुई थी। कहीं भी एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ़ देना
एक इंसान दूसरे इंसान को जो है मजाक उड़ाना या एक इंसान दूसरे इंसान को जो है तकलीफ देना, ये कहीं भी हिंदू मज़हब की किसी किताब के अंदर मैंने नहीं देखा। मैंने ಶೇಖ್ ಖಲೀಲುರ್ ರಹಮಾನ್ ಮದನಿ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ, ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಮದಿನಾನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಂತೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಓದಿರುವ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರಬಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನಂತರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. हिंदू मज़हब किताबुल हुंदूस अल मुक़द्दस, हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताब है, वो किताब हम वहाँ देखा हमने, अरबी में ट्रांसलेशन होकर है, और ऋग्वेद सामवेद पूरा अरबी में ट्रांसलेशन होकर है. उसमें कहीं भी जो है मतलब हिंदू मज़हब की किताबों में कहीं भी भेदभाव का, इंसानों में जुदा करना, इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाना और ऐसा कोई बात हिंदू मज़हब की किताब में नहीं मायने. अच्छा, ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಮಜಹಬ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇವರು ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुल्क एक बड़ा मुल्क है और यहाँ सैकड़ों साल से हिंदू मज़हब के लोग, दूसरे मज़हब के लोग जी रहे हैं, अमन के साथ जी रहे हैं. हमको भी अमन के साथ जीना है और ऐसे महफिलें ऐसे जो बार बार हमको होना है, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना है. और हम लोग हमेशा हमारे बचपन से देखते हैं, हम स्वामी जी की इज़्ज़त करते हैं और हमारे गांव में इज़्ज़त करते हैं. हर आदमी, दुनिया का हर आदमी स्वामी जी की, उलमा की, बड़ों की इज़्ज़त करता है और हम भी इज़्ज़त करते हैं. ಸೊ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಉಲಮಾಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಇದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಅನೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौम को अच्छा रास्ता दिखाएं. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾ ಖೈರ್. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ರೈತ ಪರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ